ज्येष्ठ मासर बड़ मंगलवार को भगवान हनुमानଙ୍କର विशेष पर्व पड़िबाकु जाउची। हिंदू धर्म रे भगवान हनुमान को संकट मोचन प्रभावशाली और भक्तंकर रक्षा सूतक परि पूजा करा जाए। तांको भक्ति रे जीवनर सब कष्ट दूर होई जाइथाय आ समस्त सुख समृद्धि प्राप्त होइथाय। हनुमान को समर्पित प्रत्येक मंगलवार विशेष होइथाय आ ज्येष्ठ मासरे पड़ुथिबा मंगलवार महत्व आहुरी भी बढ़ी जाइथाय। आ मान्यता अछि कि ज्येष्ठ मासर मंगलवार को ही हनुमान सर्वप्रथमे प्रभु श्रीराम को भेटिथिले। एही कारणरू एही दिन भगवान हनुमान ताको भक्तक पई अत्यंत पवित्र और शुभ मना जाए। एही वर्ष प्रथम बड़ मंगलवार 13 मे 2025 को पड़ुची। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही खास दिन रे भगवान हनुमान को पूजा व्रत आहुरी भी किछि विशेष उपाय करिबा द्वारा जीवनर समस्त बाधा दूर होइथाय आ बजरंगबलीଙ୍କ कृपार आशीर्वादर कृपा होइथाय। बड़ मंगलवार दिन किछि खास जिनिस को घर को आनिबार परंपरा रहिथाय जहाँ प्रभु हनुमान को अधिक प्रसन्न कराइथे आ घरे सकारात्मक ऊर्जा आनिथाय। तेबे चलंतु जानिबा कि बड़ मंगलवार 13 मे 2025 दिन कौन कौन जिनिस आपनको घर को आनिबा उचित आ एहार कौन लाभ होइथाय। बड़ मंगलवार महत्व और मान्यता ज्येष्ठ मासर मंगलवार बड़ मंगलवार रूप में मना जाइथाय। एही जिनिस अनुसारे मंगलवार दिन मंगल ग्रह सह प्रभावित होइथाय आ प्रभु हनुमान मंगल ग्रहर अधिपति होइथांती। ज्येष्ठ मासरे पड़ुथिबा मंगलवार को ग्रहर स्थिति विशेष रूप में शुभ होइथाय जेउ कारणरू एही दिन करा जाउथिबा उपाय आ पूजार फल अनेक गुण बढ़ी जाइथाय। बड़ मंगलवार प्रभु हनुमान को प्रसन्न करबा पई किछि खास जिनिस घर को किणिके आनिबा शुभ मना जाए आ एही जिनिस केवल जे प्रभु हनुमानक कृपा होइथाय ताहा नुहे बरं आपणको घरे सकारात्मकता समृद्धि आनिथाय। बड़ मंगल 2025 13 मे दिन किछि खास जिनिस आनिबार परंपरा होइथाय जहाँ प्रभु हनुमान को बहुत प्रिय होइथाय। एही जिनिस ना केवल पूजारे उपयोगी होइथाय ताहा नुहे बरं एही जिनिस माध्यम रे आपण बजरंगबलीଙ୍କର विशेष कृपा भी प्राप्त करि परिबे। तेबे चलंतु जानिबा कि सही खास जिनिस कौन कौन आनिबा दरकार। नंबर 1 नारंगी सिंदूर। प्रभु हनुमान को नारंगी रंगर सिंदूर बहुत प्रिय होइथाय। मान्यता अछि कि प्रभु हनुमान को प्रभु श्रीरामଙ୍କର भक्तिरे तांको पूरा शरीर रे नारंगी सिंदूर लगाई देइथिले जहाँकि तांको प्रभुଙ୍କର प्रत्येक मनस्कामना पूर्ण हेई परिबो बोली। एथिपई आपण भी आपणको घर को 13 मे बड़ मंगलवार दिन नारंगी सिंदूर घर को आणंतु आ सेही सिंदूर को प्रभु हनुमान को अर्पण करिवे। एहा अत्यंत शुभ मना जाए। किपरि अर्पण करिवे आसंतु जानिबा। 13 मे मंगलवार दिन प्रभु हनुमान को नारंगी रंगर सिंदूर चढ़ाइबे तापरे हनुमान चालीसार पाठ करिवे। एहा परे मूर्ति उपरे चढ़ा जाइथिबा सिंदूररु गोटिए छोटिया एक चुटकी सिंदूर आनी आपनको मथारे लगाइबे तिलक करी। एहा करिबा द्वारा प्रभु हनुमानकर बहुत जल्दी प्रसन्न होइथांती आपनको ऊपर एवं आपनको जीवन रे सब संकट दूर कराई देइथांती। एहा आपनको घरे सकारात्मकता ऊर्जा आनिथाय आ आपनको परिवार को रक्षा करिथाय। एही दिन प्रभु हनुमान को बेसन लडू बा बुंदी लडू भोग अवश्य लगाइबे। एही भोग हनुमान को अत्यंत प्रिय होइथाय आ एहा द्वारा प्रभु हनुमान को कृपार 2 गुणा बढ़ी जाइथाय। आ द्वितीय जिनिसटी हेउची गदा और केसरिया झंडा। प्रभु हनुमान को बल और शक्तिर प्रतीक मना जाए आ तांको गदा तांकर शक्तिर प्रतीक होइथाय। बड़ मंगलवार दिन गोटिए छोटिया गदा आणंतु किंबा केसरिया झंडा घर को निहाती आणंतु। एहा बहुत शुभ मना जाए आ एही गदा और झंडा को किपरि उपयोग करिवे आसंतु जानिबा। किंतु ता पूर्वरु आपनको गोटिए छोटिया अनुरोध जदि आपनको एही भिडियोटी भल लागिबा तेबे कृपा करी भिडियो गोटे लाइक अवश्य करिवे एवं आम चैनल रे जदि आपण नुआ आसीछंती तेबे कृपा करी आमर एही चैनल रोजी पिहू 1234 को सब्सक्राइब करि दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगी अवश्य लिखंतु। केसरिया झंडा को
ପୂଜା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଛାତ ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଛୋଟିଆ ଗଦା ଆଣିଥିବେ ତେବେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଖରେ ସେହି ଗଦାକୁ ରଖିଦେବେ। ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ କେଶରୀୟ ଝଣ୍ଡା ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଗଦା ହନୁମାନଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ସବୁ ବାଧାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 3 କେଶର। କେଶର ସମୃଦ୍ଧି ଓ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଓ ଶୁଦ୍ଧତାର ପ୍ରତୀକ ମନାଯାଏ। ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କେଶର ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଆଉ ସେହି କେଶରକୁ ପୂଜାରେ ଉପଯୋଗ କରିବେ। କେଶର ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଥାଏ। ତ ସେହି କେଶର କିପରି ଆପଣ ଉପାୟ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। କିପରି ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ପୂଜା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ କେଶର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି କେଶରକୁ କିପରି ଅର୍ପଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ସେହି କେଶରକୁ କ୍ଷୀରରେ ମିଶାଇ ଭୋଗ ରୂପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼ାଇବେ। ଏହାପରେ ସେହି କେଶରକୁ କ୍ଷୀରର ପ୍ରସାଦ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କେଶର ଉପଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସକାରାତ୍ମକତାକୁ ଆଣିଥାଏ। ନମ୍ବର 4 ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା। ହନୁମାନଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ଏହି ରଙ୍ଗ ବଳ, ଶାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସାହର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ାରେ କିପରି ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିବେ। ଏହି ଦିନ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ନୂଆ କପଡ଼ା ଗୋଟିଏ ଆଣିବେ ଆଉ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ସେହି କପଡ଼ାକୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ବି ଚଢ଼ାଇ ପାରିବେ କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା ସ୍ଥଳରେ ରଖିପାରିବେ। ଲାଲ ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ହନୁମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ କୃପା ବନି ରହିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଊର୍ଜା ଓ ସକାରାତ୍ମକତା ଊର୍ଜା ଆଣିଥାଏ ଆଉ ପରିବାରରେ ପ୍ରେମ ଓ ଏକତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୂଜା ଓ ଉପାୟ। ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବିଶେଷ ପୂଜା ଓ ଉପାୟ କରାଯାଏ ଆଉ ସେହି ସବୁ ଉପାୟ ବହୁତ ସରଳ ଅଟେ ଆଉ ସେହି ଉପାୟକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବହୁତ ସହଜରେ କରାଯାଇଥାଏ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ। ସକାଳ ସ୍ନାନ ପରେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିବେ, ଗୋଟିଏ ଦୀପଟିଏ ଜଳାଇବେ ଏବଂ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର 11ରୁ 12 ଥର ପାଠ କରିବେ। ସିନ୍ଦୁର ଓ ତେଲ ଚଢ଼ାଇବେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ନାରଙ୍ଗୀ ସିନ୍ଦୁର ଓ ଚମେଲି ତେଲ ମିଶାଇକି ଚଢ଼ାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବେସନ ଲଡ଼ୁ, ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ଗୁଡ଼ ଚଣାର ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଏହାପରେ ଏହି ଦିନ ଗରିବଙ୍କୁ ଭୋଜନ, କପଡ଼ା ଆଉ ମିଠାର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆଣିଥାଏ। ଏହାପରେ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ଆଉ ସେହି ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ତ୍ରର ଜପକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଶାନ୍ତ କରିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ବାଧାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କି ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଣ କଣ କରିବେ ଆଉ କଣ କଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 13 ମେ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରିବେ। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଭୋଜନ ଦାନ କରିବେ। ପୁରା ଦିନ ସକାରାତ୍ମକତା ଭାବନା ରଖିବେ ଆଉ କ୍ରୋଧରୁ ବଞ୍ଚିବେ। ଆଉ ବଡ଼ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ କଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ ମଦ, ମାଂସ, ମାଛର ସେବନ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଦିନ କାହାରିକୁ ବି ଅପମାନ କରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ଏହି ଦିନ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ। ଘରେ ଅଳିଆ ରଖିବେ ନାହିଁ। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ସଫା ରଖିବେ ବା ସଫା କରିବେ। ଏହି ଦିନ ସକାରାତ୍ମକତା ବିଚାରର ସବୁବେଳେ ମନରେ ଆଣିବେ। ନକାରାତ୍ମକ ବିଚାରରୁ ସବୁବେଳେ ବଞ୍ଚିକି ରହିବେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଗୋଟିଏ ଧ୍ୟାନ ଅଟେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଧୀର ରଖିଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଦେଇଥାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ସକାରାତ୍ମକର କମ୍ପନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କ ପୂଜା, ବ୍ରତ, ଉପାୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସବୁ ବାଧା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗବାଲୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।
तो आशा करुचे आजिर भिडियोटी निहाती भाବରେ आपनको पसंद आसीथिबो। जदि भिडियोटी आपनको पसंद आसीथाए तेबे भिडियो गोटे लाइक करी भिडियोटी को अधिकरू अधिक मात्रा शेयर करंतु। आम चैनल जदि आपण माने नुआ अछंती ए पर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती, बिना सब्सक्राइब रे भिडियो देखुचंती तो कृपा करी हमर एही चैनल को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबे दियंतु। कमेंट बॉक्स रे जय बजरंगबली अवश्य लिखंतु।